हेलो एवरीवन ମୁଁ ମିତାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ସୋ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବାପ୍ତା ଆୱାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ। ସୋ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି OSSC ର ଯେଉଁ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ବା OSSS ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯେଉଁଟାକି ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସୋ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ର ସେସନ୍ଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ବି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ୍ତା ଆୱାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟାକି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର 22 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରୁ 1 ମାର୍କ କିମ୍ବା 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବାର ପୁରା संभावना अच्छी कहीं करेन्ट अफेयर सेक्शन अच्छी माने क्वेश्चंस निश्चिंत आसो जमीक आमर OSS CGL करेन्ट अफेयर सेक्शन अच्छी। सो करेन्ट अफेयर सेक्शन को आम स्किप कर पारानी, ताकू पढ़ा पड़ो। करेन्ट अफेयर्स सब गुड़ी को करेन्ट अफेयर्स को पढ़ी जावाक पड़ो, कारण कौट भी क्वेश्चंस आसी जाई पारे। तो देखा कौन अच्छी, तो सब प्रकार एग्जाम पे इम्पोर्टाट देखा ताले देख कौन रोचे 79th बाप्ता अवार्ड, जोटा कि बाप्तार फुल फॉर्म रोचे आमर कौन ना बाप्तार फुल फॉर्म रोचे ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जोटा कि बाप्तार फुल फॉर्म रोचे। यही बाप्तार फुल फॉर्म उपर क्वेश्चंस आसी जाई पारे, तो सब गुड़िक तार फुल फॉर्म मन रखा पड़ो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तापर होस्टेड करथिले कि आलन कमिंग होस्टेड करथिले। एबो ये जो बाप्ता अवार्डटा हूँ 22 फेब्रुआरी 2026 रिलीज होता, जोटा कि 79th बाप्ता अवार्ड एवं प्लेस हूँ रॉयल फेस्टिवल हॉल लंडन रे होता। आउ सब जिन जान ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स एवं होस्टेड बाय हूँ आलन कमिंग। ये सब जिनस गुड़ी को माइंड रे मन रखा पड़ो, बा जदि नोट करुच नोट्रे ये सब जिनस को नोट करके लिखिदेवा पड़ो। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख यहाँ गला। फर्स्ट क्वेश्चन हूँ आम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओन द बेस्ट पिक्चर फिल्म अवार्ड एट द 79th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। यहाँ कौन अच्छी देख 4टा ऑप्शन अच्छी, तो ये टाइप क्वेश्चंस भी तुम आसो एमती दे क्वेश्चंस दे 4टा ऑप्शन दे 4टा ऑप्शन भर गोटे ऑप्शन को टिक करा पड़ो। तेज यार करेक्ट आंसर हूँ आम कौन ना वन बैटल आफ्टर अनदर, जो फिल्मटा जीति सेटा हूँ वन बैटल आफ्टर अनदर। सो या भितर या ऊपर आउ किसी इम्पोर्टाट इनफर्मेशन अच्छी ताकू भी आम जानीदे। देख मोस्ट अवार्ड हूँ कौन ना वन बैटल आफ्टर अनदर, यहाँ हूँ मोस्ट अवार्ड जाऊँगी वन बैटल आफ्टर अनदर, जोटा कि 4 थर जाइए। एवं मोस्ट नॉमिनेशन अवार्ड हूँ वन बैटल आफ्टर अनदर, जोटा कि 14 थर होता नॉमिनेशन होता। तापर हूँ बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तार ना हूँ कौन सेंटिमेंटल वैल्यू, जोटा कि बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज रे। तापर बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, जोटा कि वन बैटल आफ्टर अनदर रोचे। सो ये सब जिनस को मन रखा पड़ो। तापर आमर कौन रहा गोटे हूँ आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म, जोटा कि हूँ हामनेट एवं ये हामनेटा आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म। ओके ये सब जिनस गुड़िक मन रखा पड़ो, जोटा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इनफर्मेशन गुड़िक केवल जे फिल्म ना मन रखिले हेनी, फिल्म ना सहित कौ फिल्म जीति एवं तार डायरेक्टर किए अच्छे से सब जिनस गुड़िक मन रखा पड़ो। तो यहाँ इम्पोर्टाट जिनस गला आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म जोटा रोचे आमर हामनेट, डायरेक्टर किए अच्छे क्लोए जाहो, यहाँ भी मन रखा पड़ो। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म हूँ कौन हामनेट एवं तार डायरेक्टर होती क्लोए जाहो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रहा ये देख। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर दलाई लामा ऑल्सो गट ग्रामी अवार्ड 2026 कौ फिल्म पे माने तांकर थिला कौ फिल्म पे पाइथिले दलाई लामा, जे कि हूँ मेडिटेशन पे पाइथिले ऑल्सो गटे ग्रामी अवार्ड 2026 मेडिटेशन पे। तापर हूँ कौन ना मणिपुर गोटे फिल्म थिला, जोटा कि फिल्म ना हूँ मणिपुर फिल्म ना हूँ बोंग। ओके मणिपुर फिल्म ना हूँ बोंग, सेटा बाप्ता अवार्ड पाइथिला। एवं कौन तार थीम कौन थिला कौ फिल्म पे पाइथिला, एटा हूँ कौन ना चिल्ड्रेन्स
ଆମର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡନ। ତ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡନ ଏଥିପାଇଁ ପାଇଥିଲା ମଣିପୁର। ଫିଲ୍ମ ନା ହେଉଛି ବୁଙ୍ଗ। ବାପ୍ତା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା କେଉଁଥିପାଇଁ ପାଇଥିଲା ନା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନ ପାଇଁ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କିଏ ଥିଲେ ନା ଫରହାନ ଅख्तर ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦେବୀ। ଏଇଟା କେଉଁଟାର ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମର। ଓକେ, ତାର ଫିଲ୍ମର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ତି ଫରହାନ ଅख्तर ଏବଂ ଡିରେକ୍ଟର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦେବୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବେସ୍ଡର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ଆମର ହେଉଛି ଡିରେକ୍ଟର ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଆନାଦର, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା ଓନ୍ କରିଥିଲା ବା ଜିତିଥିଲା ତା ଡିରେକ୍ଟର ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡରସନ୍। ତ ଦେଖ ପଲ୍ ଥୋମାସ ଆଣ୍ଡରସନ୍, ତୁମେ ଖାଲି ଆଣ୍ଡରସନ୍ ବି ମନେ ରଖିପାରିବ ବା ଟୋଟାଲ୍ ବି ଯଦି ମନେ ରଖୁଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପଲ୍ ଥୋମାସ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିରେକ୍ଟର କେଉଁଟାରେ ନା ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଆନାଦର। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଲା ଆକ୍ଟର ଲିଡ଼ିଂ ରୋଲ୍ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ରବର୍ଟ ଆରାମାୟ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ସୁୟର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଲିଡ଼ିଂ ରୋଲ୍ରେ ରବର୍ଟ ଆରାମାୟ ସୁୟର ପାଇଁ ଏବଂ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଡ଼ିଂ ରୋଲ୍ରେ ଜେସି ବକ୍ଲି ହାମନେଟ୍ର ଡିରେକ୍ଟର କିଏ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି, ଦେଖିଦେବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆକ୍ଟର ଏବଂ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଗଲା ରବର୍ଟ ଆରାମାୟ ସୁୟର ପାଇଁ ଏବଂ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଜେସି ବକ୍ଲେ ହାମନେଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଇନ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ରୋଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଡ଼ିଂ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଗଲା, ପୁଣି ସପୋର୍ଟିଂ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଓକେ, ଲିଡ଼ିଂ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି, ସପୋର୍ଟିଂ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ବି ରହୁଛି। ଦେଖ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଇନ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ରୋଲ୍ ହେଉଛି ସିଆନ୍ ପିଆନ୍, ଯେଉଁଟାକି ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଆନାଦର ଏବଂ ତାର ଡିରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ପଲ୍ ଥୋମାସ ଆଣ୍ଡରସନ୍। ତାପରେ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଉନ୍ମି ମୋସାକୁ ସିନର୍ସ ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ବେଷ୍ଟ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଜୁଟୋପିଆ, ଏଇଟା ବି ମନେ ରହିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। এই ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଲିଡ଼ିଂ ରୋଲ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟିଂ ରୋଲ୍ରେ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଏ। ଲିଡ଼ିଂ ରୋଲ୍ରେ ହେଉଛି ଆରାମାୟ ସୁୟର ପାଇଁ, ଆଉ ବକ୍ଲେ ହେଉଛି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆରାମାୟ ବକ୍ଲେ, ଆଉ ଆମର ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ସପୋର୍ଟିଂ ରୋଲ୍ ହେଉଛି ପିଆନ୍କୁ ମୋସାକୁ। ଓକେ, ମନେ ରହିଯିବ ଆରାମାୟ ବକ୍ଲେ ପିଅନ୍ ମୋସାକୁ, ଏମିତି ସର୍ଟରେ ମନେ ରଖିବ। ସୋ ଫିଲ୍ମ ଗଲା ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଆନାଦର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିନର ପାଇଁ। ତାପରେ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଜୁଟୋପିଆ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ନୋବଡି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ପୁଟିନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ। ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଏଡିଟିଂ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଆନାଦର। ଓକେ, ସୋ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍ରେ, ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ମୁଁ ଉଠାଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ବାଫ୍ତା ଆୱାର୍ଡ଼ ବ୍ରିଟିଶ ଆକାଡେମୀ ଫିଲ୍ମ ଟେଲିଭିଜନ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍, ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହୁଛି। ତ ଆଜିର ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ତୁମର ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।